سلامات كمي تخونو كمي اللهم كمي كنيخم دحان ديخم لمون كم تلمود از محارو ميديا ازارارو زلو زعباتات كندرينا سنجل كاسر حدار كاسر أشي كموجن أدوناي نسيف فانتون ملسي የዩቲናስ ዝግጅት ከቀረበ በኋላ እንግዲህ የአዶናይ አድናቂዎች ለምን ልጃችን አልቀረበም ሲሉ በሰይፉ ቤቤስ ላይ ጠይቀዋል። የኛ ሐሳብ ሁሉም እየመጡ ምረጡኝ እንዲሉ እድል ማመቻቸት ነው። ስለዚህ አታስቡ፣ እስከ ዝግጅቱ መጨረሻ ድረስ የተመረጡ ቲክቶከሮች እየመጡ ምረጡኝ ይላሉ። በነገራችን ላይ አዶናይ እንዲመጣ ግብዣ ቀርቦለታል። መጥቶ የምረጡኝ ቅስቀሳ ማድረግ ይችላል። ሴፍሻ ለምን አንተ ሾው መቅረብ እንደማልፈልግ በግልጽና በክብር ላስረዳ ፈልግ أشي كم قلنا أخون كزانا قعند كهدسن زخولو فيديوهات تزجاجم النيو يا 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 لا 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 أتايو بقى دي خوين كاي مش طارشي وانتف عقينك مريت بزاتنا ايوه طعم جزيس بعنا حلفو ايوه حشو يسمع دربع يسمع تطعم جزي أشي زيومن كالوتومن كنرينا سناي مكتل أشي እሺ ሰላም ኩራት ተከታተልትና እንኳዕ ብድሓን መጽኹና ዝፍቅር ዝኾነ ቻናል አስቀድም ቪድዮ ምጅማርና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ብምግባር ድጋፍኩም ይፈለየና ሌትስ ጎ እነን ቪዲዮ ብለለቀቅ እሺ ቤተሰብ እስቲ ከመክፈት ቪዲዮ ከሆነና ብናይ ዳቪንች ስራሕ ክንጀምር يا يا داي داي فقري نعينا مغلى فقري اللي ስራሕ ማርያም ደስ ግጥም በምን ይዝባል ባብዱ ኪያር ለቆንጆዩ እና ትግርኛ ገምጢል ጋለ ዝገርም ስራሕ ይሰርሕዎ ዳቪንች እና እስቲ ዝስራሕ ካሚ ተክንደይጉ ቤተሰብ ሓሳብኩም ኮመንት እና በጣም ጽቡቅ ስራሕ ይባይዘው ዳቪንች ብርተ ደስ ይል ስራሕ ካብ ልብ ማርያም እና እስቲ ናጽፍ አባቴ ቆይ ቤታዮ አቆ አንድ መድገም አለብኝ አንድ ብቻ ነው ያሸነፍኩት ጋይስ አንዴ ብቻ ነው ያሸነፍኩት አንዴ ብቻ ከውስጥ ብዙ ልብስ ስለለበስኩ ችግር የለም አንቺ አንቦከን ካንገትሽ በታች አርጊ እናስነኪው እሺ አሞራው ተረጋጋ ልጅ ነው እንዴ ተረጋጋ አሁን እንደዛ የምትበላውን እናቴ አንተ እኔ በዱቄት ሻወር ካላስወሰድኩ እኔ ቤት አይደለም ይሄን ብቻ ላሸንፍ ክርስቶስን ዱቄት አለኝ ብለሽ እዚህ ቤት ማርያም እኔ ቤት አይደለም እግዚአብሔር እዚቹ ጋር ነው ከረም የሚጫወተው እናንተ ገና ከመግባቴ ሻወር ይግፍ እኮ ነው ካሜራ እንዴት አድርጌ ካሜራው ምን አይነት ይሄው አሁን ስልኩ ታሪክ ልጋችሁ ግን ጀርባሽ አይነካም እንዴ እኔ እናት ጀርባሽ አይነካ ይሄው በኋላ ልጠጣም እንዳትል ይሄው ጋይስ 12 ሰዎች ጋይስ 12 ሰዎች ስላሴዎቹ 12 ሰው ጋይስ 12 ሰው ወይኔ በማርያም ይሄን ብቻ ናቸው እንዳው ስሞት ዛት ይሄን ብቻ ናቸው በሶስት ነው የሚያባዛው በሶስት ይሄን ብቻ ላሸንፈው አያት ይወፍና ይሄን ብቻ ላሸንፈው እንደው ይሄን ሰው ይጌታ ይሳላሸንፍ አይድክዳ አሁን ተንጋሪ ዲክ ሶማል ጋይስ ጋይስ አንድ ላይ በሶስት ነው የሚያባዛው በሶስት ነው የሚባዛው ይሄንን ማጋሽ ነው በጌታ ቲንክ ሶ ማች ጋይስ ሌትስ ጎ አረ በሶስት ነው ጋይስ ችግሩን እንጠቀም አረ ቶሎ በሉ ጋይስ ማለገም አይደለም ጋይስ ችግሩን እንጠቀም አንቺ እነፋለሁ ችግር የለም ራሴን አመመኝ ማርያም ራሴን አመመኝ ሽቶ መጣለኝ ድምጼ ራሱ ሰዎች ዘይት ናት ይላል በዚህ ሰዓት አሁን ሌላ አንጓልታ ብታችሁ ምን አለ ታፍታ ብታደርጉልኝ እንደው ምን አለ ታፍታ ብታደርጉልኝ
ምን አለበት አንዴ እንኳን መድኃኒዓለም እስካሁን ድረስ ካፌው ሽቶ አልጠፋ። ጭንቅላቴ ታመመ። አይበቃኝም እንዳንተ ሰውዬ ጋዜ ማጫወት ነው ቢሉ ከምንጫ እንበልቢልክ ቤት ታየው እንበልቢልክ እስቲ ናጽል ቤተሰብ ጥዕም ነሩ ጥዕም ነሩ አይወጥ ቀደም كبجع قرص بجع خبر كلا محموش تارشي وانشفعك إنك مريت جزاتنا أيوة عن جزء بعنا حلفو بأخ ما حلفو أيوة حشوي يسمع درجة يسمع تطعم جزء أي خندا هذا ما تشاط سو جزء خوي نمبر أتاو حقها نحن سعد منادينا وتندكنا ها عادي مسكونا معكي تعرف نوري أنت تعيش بهر زلة واي تسمعكي واي قولين سمعي لنا وقول خايا خجمري بهلا تخندقين ديلك تنصغرينا كفتم بصحاتي كدا صغرينا نعمود كفوان ديا أنا سجلنا عليلتان تمرت نمبر لكنا في المردين دمسي ቤተሰብ ህፃን ቆልዓ እስካ ከምዚ ዝርዶ ኢና ኮይና ኢና ዝግዜዚ እዚኦም ካብ 6-7 ዕድመ ዘይሓልፍ እዮም ግን ያው ተኾነታት ረዮ እዚኦም ፖለቲካ ምፈለጡ ነይሮም ስለ ኾነታት ምፈለጡ ነይሮም እዚኦም ኣምተገባእ ነይሩ እዚኦም ክፈልጥዎ ዝግባእ ነገር ካልእ ነይሩ ቤተሰብ ግን ያው ብሰንኪ ዞም ኣመራራሕ ብሰንኪ ዞም መራሕቲ ኣብ ምንታይ ከም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብ ምንታይ ኣእምሮ እንታይ ከም ዝሓስብ ዘለዉ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ቤተሰብ ብጣዕሚ መሕዘኒ እስቲ ንቐፅል نشنش طرف نجار اللسه نشنش الحكومة ميجي نشنش أنا جيت ولا أبني سوق أنا نشنش كوني ديسبل سوس علامي جناي نشنش نعمل تجهل الأزدالو بخمدي كاب أودات تلقي فرشة نشنش ردياني ميديا تلقي قدام يبرز عمل زلوزي ጋዜጠኛ ነሽ ዘሀገር ከሀገር ጀርመን ነው እንደገ ነሽ ማለት ወላ ሻግ ዘፍተና ፖለቲካ ፍሊል ያሉን አያድ ማይር መላ ማረ وزقدام نش نشارك مرة خمسي كذنوا معاتي ولا شيء زي politica في اللي هالنا. He's very smart when it comes. He's very genius. مرة بدي أنا ميديا فردي ميديا تتوقع ما بعرف هيدا ولا. كافة الحكس النجار كانت أبتناتين أب نفسي يدري النشنش مالتي بزح تصرفي بزح قال. وعزمهم تخبر دسيل ونهدسيل نيقني لي وخبرات عزبتي وعدة الطريفة وعدة زنت إلى خبرات عزبت عمتها ملو أنا كويس ترهترني له. وانت هذا بالسراوي تقولي في متي أهدو وقولي في متي نبادي توز ناخذ أفهم مزمليسو تصرف ليه عمد أحمل بعين وركون أنا أتصرف كل قصة معكم كأبو زحاتكم يركم بس تمسترشتا بس تمجرشاي نيزوكي أو كم زخم تحت الضمايتي يغني لي زوم فاتي قالوا تدنقوني يرئيه يغني لي زوم فاتي يخبدني زي لما تكون خوينا تقوموا يخبدني سلاز خبدني أمل سزهم نتصرف الناتراي سمنا ومرس ندهبنا تنفاسنا إذا حلفنا جزيته وديسي نايكم زم صرنا عيد سبلني أنا لازم حتى أنا بقول أنا اللي كل اللي متى أي سألنا قالت يعني إيش نشكاب هاجر جرمن يعني اللي صبغي بيزوي أنا ياخذكم زي كنقرأك مورالي نتصرح يزدف فيك تنكير كان هتصرح يزجبرك أنا مليس كم سجنا نمر أو دم نتيجة مسجنك كوري نبيتسب دزل سرحي أيت أنا جن بيتسب يا خنادي استينا قصد أوجه سويتو أتايو بقى دي خوين كعلم لهم كتريفك ما عازي خان دخن سو كتغير مزر حد معلتي مغياري غري حق سكية ما زمو أنا مسموتكو ناي خالقت ولاد ما نو علم تريفهم نسدرهم كخوينهم وليدهم زميدهم أو صبوخو نتازنيو نايقن نعخا وليده ولاد مخان غير كاني حق خيخ مازر أنا من متقبل لي ساوية بولاد خك تحفري سلال قوار خلالا بطعمي كرتا قن مازر حد نقر كتردن للي سخيل كتحقوسي خل نقر المكر قن وطاتنا تتكعني جيزة لزريني ودي غتريفة موت العال مو دقوكو خلي ودغيو هي وتسعر أدن تولي الكتتلعي الكايو الشي ما زري انكزيا ما غيري تخدان خدخونك يا هو تايو زخا كم من كوني خسري كايو
رمازر سريح يمصلخي ود خلك غيركو حدا لغعزه جميرني اخو انك مازر وتتمسكن اتوديك دنجزيلي اتعلل دكبل اتعلل عدي ادواني كواني اتغرو طيدا دك صوي وديك دنجزيلي وي نجر متع دول كتاب نظر تشكيلو وينا يا تشكيلو بايزي بتاع عمي صبو صرح بيتسب بتاع عم مالتي ماريامن جوزات بس مورا لا يقبو من نزيم بيتسب ها بتعمي حريف صرح عوجه لايك ماريامن قنجه صرح ايكون عندي بيتسب استي تسرح كامي تخند يقبو بيتسب حساكم او كومنت نقمتكم انا استي نفتي زغط المدبي كوسدكم ازوددر كودا قرب معلتاتين تعرفون سلازي كبرات حوات كلها دمص نخنون ادوناي حونا ادوناي يسعر تبلو نزا فيديو زيا لايك غبروا كومون ريبوست غبرواكم لايك اندحر جركما نا كل سب سلتخيد مالتي كل سب كان ادوناي حونا كمورصو يخل فوت نغبرون ادوناي حونا نيو እግዚአብሔር ከዚች ምላስ ያላወጣው ከዚህ ሰው ወዶ ሰው ይጠላቸዋል ጠልቶ ደግሞ እንደገና ይወዳቸዋል ወደው ደግሞ እንደገና ይጠላቸዋል ከፍ ያረጋል ሰው ማለት ነው ከፍ ያረጋልና ከዛ የሆነ ጊዜ ቅጭ ብሎት ከፍታ ያናድደዋል አንዳንዱ ከፍታ ያስቀናዋል አንዳንዱ ከፍታ ያናድደዋል ከዛ ተመልሶ ሊያወድቅ ይሞክራል አቅም እንዳለው ሊያሳይህ ማለት ነው thank you so much ከፍ አድርገው ከፍታ ሲያናድደው አንድ ቀን ቅጭ ይለውና ከዛ ሊያወርድህ ይሞክራል አቅም እንዳለው ለማሳየት ማለት ነው አንተ ጠገብ ካርለ እንደዚህ ስለተባለ ናውረድ ለማለት ይፈልጋል እግዚአብሔር ግን ከፍታ ማያናድደው አንድ ነገር ቢኖር ትልቁ ኃያል እግዚአብሔር ነው ከፍታ ማያስቀይመው ቅናት የማይሰማው በሙሉ ልቡ የሚወድህ የሚያከብር ላንተ የሚቆምልህ ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ከያዛችሁ እናንተ ማንንም ሰው አትፍሩ ማንንም ሰው እንዳትፈሩ ሰይፉ ዝተዛረቦ መቸም ኩላህና ሰሚዕና ኢና አነግርም ዝበለትን ግን ደቀ ትግርኛ ማዕርኽንደይ ኃይል ከምዘለኩም ማዕርኽንደይ ኃይል ከምዘለና ምክንያቱ ሳላት ኃይልኩም ሳላት አኪብና ዝተዛረብና ዋ ሰይፉ መልስ ከምዝብ ገርናዮ ማለት እዩ ሰይፉ በትዝተዛረቦ ድማ ብዙሓት ሰባት ደቢርዎም አሎ ብዙሓት ሰባት አድናቅቲ ናይ አዶናይ ሓውና አቱም ሰባት ደቢርኩም ዲዩ ኢልካ ምስሓተት ካምሲ እንታይ ሎም ደመሊሶምልና ደብሮሻል አሉኛ ደብሮሻል አሉዋ ደብሮኛን እንዲሁኝ የቢያየ ቲክቶክ ምን ይለኛን አዶናይን ጥሩልኛ አሁን ይሻለኛል አለፋ አዶናይ ያ ሰላም دحن أجوهم كبراتي حوات أدوني حاونا لوم يخون صباح كسعري كعوتي كم سعر أنا بتعم رجيت أنيه بزيادة ماشم دخونا نجار كم زيناي من شبربار قلم تات قال رئينا عندنا قل ولا خشور برس أيكولني ما بساعة زم مخنياتو معرخن دي أعمل لنا معرخن دي حيلنا لا زم أدناقتنا أدوني يرئينا سلزلو بقى أوريدي كتفشلهم يعني ስለዚህ አማራጭ የውሎምን አዶናይ ሐውና ከምስዓር ርግጠኛ ማለት እዩ ናዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘሐፈረ የለንሞ ዋ አዶናይ ሐውና ካብ አምላክ ስለዝገበረቱ ኩልቱ አይሐፍርን ይበቃ ከምዝዕወት ርግጠኛ እታ ማኪና ከምዝሽለማ ርግጠኛ ምክንያቱ ጉዳይ ማኪና እንበር ብናይ ህዝብ ፍቅሪ አዶናይ ሐውና ተዓዊት እዩ በዚያዳ እንታይ መخن ብሊናቱም ሰባት سقط والله يا والله كيفو ملسي وابت ذهبوا ملس مچم كلنا سمعنا هنا ግን አይቱብከይልና በቃ አይቱብከይ አቱም ሰባት አይቱብከይልና ማለት ሰይፉ ዝተጋጋያ ነገር እንደሐርሃልያ በተናይ ዝተራአየን ማለት እዩ ኖርማል በቃ አነሲ ከምዝን ያሐሲቢያ ስለዚህ አነ ከምዚ ያሐሲቢያሞ በከምዝ ተረድኡኒ አነ ዘረኛ ይኮንኩን ገሌሉ ቀስ ገሩ ኖርማል ዘረባ ሲረስ ኮይኑ ተዛሪቡ ሐልፋ ይኽእል ነሩ ነታ ጉዳይ ግን አይቱብ ከይዶ አጆኹምዶ ናብዝ ዝቀርቡ ሰባት ከዕወቱ አለዎም እንብሎም ሲሉንሱ በቃ በስነ ምግባር ንፉዓት ዝኮኑ በትትሕሶም ንፉዓት ዝኮኑ
በትዝዛረቦ ንፋዓት ዝኾን ኢሉ ስለዚ እንታይ ዘርኤካ በቃ ናዶናይ ሲ ኣይድንኦኒ በቃ በትንሱ ዝገብሮሲ ዕጉብ ከም ዘይኮነ እዩ ኢንዳይሬክት ገይሩ ተዛሪቡ እትንሱ ዝተዛረበሲ ጉጥያ ናዶናይ ኮይኒ ንዓይተሰምዐኒ አዶናይ ሓውና ግን ክስዕሪ አዶናይ ይስዕር ናይ በሐቂ አዶናይ ይስዕር بزيادة بزحات سبات بتناي سيفو زهابو حريقهم يوم أنا زرنيا يكون زميلياناتي نا إثيوبيا وكيليو كل سبك قرب يخليو أقربان دمت خون يزبله تأجم يبولون متيو دمت خون نخبل يخليو أدوناي كيد خلمونو تتأبي مثلا نمارتي بحفظ شاغل سيفو نا أدوناي عندما خم سددلون تزاريو متى ما أنا رجعت أني أدوناي أي قربني وريدي تا قداي فحيلة أي قربني بك أي قرب سأي كلني خندينا بزيادة دحن نجزي نقدر خندرينا تقول عزوم مالتي أدوناي حاونا جن كسعري بر بعل سلام بزحت سنة أبوين دك تجرينيا ويكا دك تجراي بعل أبراهام عديمي ما بزمة دبيس لذي أنا زرنيا يكون إلي تزاري جناي تبكي بكا سيفو زرنيا يقولن دابلكم سباقيكم يلنا أنتم سوا رأي بخنان تخون زلوا إنا تزارينا سيف حاونا تزلوا خون زلوا إنا تزارينا ده حركة أن يوتي حفتنا أنا زقرب كواسي بتنا أفريقيا توادع درزل لابويا قريبا وجن سيف حاونا فوت جوار وادو جلك أسكاسان إشتى جر كان يركض إندايركت دربي أبيل كان يركض خشوا بر نيوت حفتنا هو بتنا أفريقيا خطوات ندلع كنجوس جوسلا إنا خمان أبتنا أفريقيا ها نيوت حفتنا خمان دم تخونوا قال أي تخينات تقعد زلا بتنا أفريقيا ها أوغنداويتيا وريد روتات حزلا سلزي دم تخون كنا ونيوت ناس حفتنا دس بلنا أنا بتنا أفريقيا أبزي أجن أدوناي حاونا خسعري بناي فقر سبات سعريو أتامكنا خأخوس داي بزيادة كبراتي حوات أدوناي سعر نزا فيديو زي لايك وروانا كل سب كتبتصح كمون ريبوست وروا ياخم أدوناي لومي سعر صباح أدوناي سعر كسعر يناي بحق دمتنا نسمع كبراتي حوات قريبا نتودي أنا كنزنقع يبنان كاين زنقع برناي سيفو استزاربو سمعهم لهم كبراتي حوات أيتب كيو لنا بك أيتب كيو أنا زرنيا يكون كل أبزناتي مدب زقربو قال خاب سنة مقبارهم كم زخمة خايل ونتي حاونا ناي حاجز قال زقرب ملك تنياو يبهال في تجاجل حدرادي ملك تنيا جلسوا خمان عير إني نيرو أب ساعات زقل جلسوا أري مالتي أزيو تحط سبي خمان كتع معت تودسي أزيو دسب لك كابت زجار من نايسب نجار قل جت كاشفينكا أنت حجز كويو سراي خان السخا ليه بقى خايف لخا جت كان تقال حقا وع السخاسي رأيو ليه خاتب الزلها قلبل بزيادة أتي ملك تنياو زبها الودي نحاجز بتعمي تعي تحط سبي أزيو دسيل نخمان بمرأي مالتي بحفش شاقلنا أدوناي حاونا دمتي نخنو أدوناي لومي سعر أدوناي صباحي سعر أدوناي كعواتي أدوناي سعر بتخكل ያሸንፋል ግን የሚያሸንፈው እናንተ ቮት ስታደርጉ ነው ቤተሰቦቼ ዝም ብሎ ማሸነፍ የለም ስለዚህ ቮት እንዳጎርኩም ደቃ አቤቲ እስቲ ናፍቲ ዝቅጽል መደበይ ወስደኩም እሱ ግን አዶናይ ንሰይፉ ፋንታውን ምላሽ ሂቡ የዩቲናስ ዝግጅት ከቀረበ በኋላ እንግዲህ የአዶናይ አድናቂዎች ለምን ልጃችን አልቀረበም ሲሉ በሰይፉ ቤቤስ ላይ ጠይቀዋል የኛ ሐሳብ ሁሉም እየመጡ ምረጡኝ እንዲሉ እድል ማመቻቸት ነው ስለዚህ አታስቡ እስከ ዝግጅቱ መጨረሻ ድረስ የተመረጡ ቲክቶከሮች እየመጡ ምረጡኝ ይላሉ በነገራችን ላይ ዶናይ እንዲመጣ ግብዣ ቀርቦለታል የምረጡኝ ቅስቀሳ ማድረግ ይችላል ሴፍሻ ለምን አንተ ሾው መቅረብ እንደማልፈልግ በግልጽና በክብር ላስረዳ ፈልጋለሁ አንደኛ ነገር በአካል ይህ ጥያቄ ለመጠየቅ መጀመሪያ ሰላምታ ስልክ አንደኛ በክብር አላወራኝ ችላ ብላኛል it's okay maybe busy ሆነ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ሐሳብ ነው ኖሮ ሊሆን ይችላል በጥሩ ነገር ነው ሰደው ሁለተኛ ጊዜ ከመኪና ወርጄ መኪና ውስጥ ነበር ካንተም አክብሬ መጥቼ ሴፍሻ እንዴና ሰላም ነው ወይ ብዬ ጠይቄ ዲቻ ቮይስ የሚባሉ ልጆች አሉ ከኔ ጋር ናቸውና ወደ አንተ ኢንተርቪው ቀርቤ እነሱ ሰው እንዲያቃቸው ፈልጋለሁ ትንሽ ድጋፍ እንዲያገኙ ብዬ ጠይቄ ነበር የሰጠኝ መልስ ዝም ብለህ ነበር ያለፍከኝ ኦኬ ችግር የለውም ሶስተኛ ጊዜ ማናጀርህ ስልኬን ከሌላ ኢንፍሉዌንሰር
ጠየቀ። ከዛ ያ ኢንፍሉዌንሰር ደግሞ እኔ ጋር ደወለልኝና ማናጀር እየፈለገ ነው የሰይፉ አለኝ። ኦኬ ለምን ጠብቃለሁ እስከሚደውል ራሴ ወዲያውኑ ደውላለሁ። ደወልኩኝ። ከዛ ማናጀር ያለኝ አሜሪካ እንዳልክና ስትመለስ ደግሞ ስኬጁሎች እንዳልክ ነው which ይገባኛል። ይሄም ሪስፔክትፉል ቢዚ የሆንክ ሰው እንደሆንክ እርግጠኛ ነኝ። ትልቅ ነገር ነው ያንተ ሰይፉ ሾው ማለት ነው። በጣም ሪስፔክት አደርገዋለሁ። ግን ከዚህ ሁሉ የደበረኝ ነገር ምንድነው? ከዚህ ሁሉ የደበረኝ ነገር አይ ቲንክ ዛሬ የተናገርከው አሽሙር ነው መሰለኝ። አይ ቲንክ አሽሙር ነው። አየህ እኛ ሰዎች ስንባል መጥፎ የሚባል ሳይድም አለን፣ ጥሩ የሚባል ሳይድም አለን። ችግሩ ሁላችንም ነጭ በግ እንደሆነና ምንም ጥፋት እንደሌለን ገመና እንደሌለን ስለምናስመስል ነው እንጂ የኛ ገመና ቢሸት ኖሮ ከቤት አንወጣም ነበር። እንጾኝ ልንገርክ፣ ችግሩ እኔ ገመናዬን አካፍላለሁ። ይህ ገመና ማካፈለው ደግሞ ዝም ብዬ ስድ ሆኜ ለመታየት ሳይሆን በዛ ተመሳሳይ ገመና ታስረው ራሳቸው ሊያጠፉ የቀረቡ በጭንቀት ያሉ ሰዎችን ለማዳን ስል ነው ገመናዬን ያካፈልኩ እንጂ ጅል ሆኜ አይደለም። እና ዛሬ የተናገርከው ንግግር ደግሞ ይህ ገመናን እያነሳ ነበር which is እነዚህ ቃላቶች ማለት ነው። ይህ ገመና ተጠቅመህ ደግሞ እንደኔ አይነት ያሉ ሰዎች ከሚዲያው ገሸሽ ማለት እንዳለባቸውና መደነቅ ወይም ከፍ ማለት እንደሌለባቸው መልእክት አድርሰሃል። ችግሩ ምንድነው መሰለክ ሰይፉ፣ የተናገርከው ነገርና ተግባርክ አንድ አይደለም። ምክንያቱም በገመና ከሆነ ወይም ደግሞ በጥሩነት ከሆነ በነጭ ወግነትና በእኔ ጥሩ ነኝ ምንም ጎደሎነት የለኝም ከሆነ ዮናስ ወይም ደግሞ ዮኒ ማኛ ወደ ኢንተርቪው አታቀርበውም ነበር። ምክንያቱም እሱ ብዙ ሰዎችን እየሰደበ ሃይማኖትንም ይሁን በፖለቲካም በብዙ ነገር ሰዎችን እየጠላና እያወዳደቀ የኖረ ሰው ነው። ግን አይ ቲንክ በጥሩ እናስበውና ዮኒ ማኛ አንተ ወደ ሾውክ የጠራኸው ጥሩነቱን በማየት ነው ብዬ አስባለሁ እንጂ መጥፎ የሚባለው ያ ገመና ወይ መጥፎ የሚባለው ሳይዱ ብታየው እንዴት አድርገህ ታመጣዋለህ? ግን ጥሩ ነገሩ አይተህ ወደ ሾውክ አቀረብከው ማለት ነው። ችግሩ ግን እኔ ላይ እሱ ነገር አላደረግም። አይ ቲንክ ያ ሁሉ ጥሩ ያደረግኩት ነገር ሳታይ ያቺ ትምጥ የዋገመና ያልካት ነገር ጠርተክ የተናገርከው ነገር ተናግረሃል። ምን ልልክ ነው የምፈልገው? ወደ አንተ ሾው መቅረብ የማልፈልገው ሳላከብርህ ቀርቼ ሳይሆን ወይም ሳልወድህ ቀርቼ ሳይሆን ኦፍ ኮርስ ወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ፣ እያየሁህ ነው ያደግኩት። ግን የተናገርከው ነገር ደስ አላለኝ። ከጥሩነቴ መጥፎነቴ መርጠክ ስላየክ ደብሮኛል። ያንተ ምርጫ ነው ኦፍ ኮርስ። ሰይፉ ሁለት ሳይድ አለው። ብዙ ሰው ያንተ መጥፎ ሳይድ ሊያይ ይችላል፣ ብዙ ሰው ደግሞ ያንተ ጥሩ ሳይድ ሊያይ ይችላል። እኔ ደግሞ ያንተ ጥሩ ሳይድ ነው ማየት የምመርጠው። ገባህ አይደል? እና ያኔ ያቺ ትምጥ የገመና የምትባለው ሳይድ እሷን ማየት ትንሽ ደብሮኛል። ስለ ምርጫ ቀስቀሳው ደግሞ ወንድሜ ያንተ ምርጫ ቀስቀሳ ያስፈልግኝ። በሳ ከወደደ ከመረጠ ይመርጣል፣ ነፃነት አለው። ምንም ምረጡኝ ብዬ አልተናገርኩኝም እኔ ማለት ነው። መኪና ባሸንፍ ብሸነፍ ሽልማቱ ቢመጣ ባይመጣ እኔ ዓለማዊ የሆነ ነገር ኦሬዲ ተለያይቻለሁ። አሚን ባለባበሴ፣ ባነጋገሬ፣ በፀጉር ስታይሌ ዓለማዊ የሆንኩኝ ሰው ልመስል እችላለሁ። ኦፍ ኮርስ ዓለማዊ ነን ሁላችንም፣ ግን ከመንፈሴ ጋር ግንኙነት አለኝ። ይህ ዓለማዊ ነገር ሊያስደስተኝ ወይም ሊያሳዝነኝ አይችልም። የሰው ጭብጨባ ወይም ደግሞ የሰው ጥላቻ ሊያወድቀኝ ወይም ከፍ ሊያደርገኝ አይችልም። ኦሬዲ ወድቄ ነበረ፣ አሁን ተነስቻለሁ። ሜቢ ልወድቅም እችላለሁ። ከዚህ ዓለም ነገር ተላቅቄያለሁ። ምክንያቱም ዋናው ስቃዬ እዚህ ዓለም ላይ ነበረ። ምርጫ ቅስቀሳ አያስፈልገኝም። እኔ ልፈልግ ነው እና ያ ሜቢ የሰው መጥፎ ነገር ላይ ይተትን የሷን ከምታጎላት ጥሩ ሳይዱን አይተህ ብታደንቀው አይ ቲንክ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በትክክል ነው ዮኒ ማኛ ብዙ ነገርም ቢሰራ እኔ ማይለት እቺ ጥሩ ነገር ነው እንጂ አንዳንዴ ያስቀኛል። ገባህ አይደል? መጥፎ ነገር ከማይ ማለት ነው። ያ ምንም ምለው ነገር የለም። እወዳለሁ። በቂ ዝኾነ መልሲ ብጥዑም ቃላት ማለቴ በቃ ታይም ሞዚስ ታይክኑስ ኸሉ በቂ ዝኾነ መልሲ
ኣይኮነን ዲ ቤተሰብ እስቲ ኣብዚ ሪቶ ተሊኩም ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉኹም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይመቸኹም እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እና ይመቸኹም ቤተሰብ شر أساي شر لايك شر أساي شر لايك شر أساي شر لايك شر أساي